Ay, dito na kami guys, papa. Ethan, mas kulod, ko na to ani ron. Okay, sabot na ni. Kanang sa to gana. Kanang ato ang Wala jay karong parking. ni parking na no. I'll stay in the street. Wanna stay here? Pops, parking. Init lagi kayo. Init kayo guys, 32 degrees wa na. Itong na kay kuan ni pagbalik. Very just kulod ani, wala tay. Payo. Ay gosh. Nana na nagbikini, magbakamurag mahog jud kung magbikini ko ani dong. At ang taon ako akong blouse. Si Ethan, di ko pa bikini hon. Dili magkuhan ako bitaw ko shorts ra ko eh. Shorts ra ko. Mag shorts ra. This is the beach guys. Dito na kami. Carter's Beach. There you go. It's very hot. Look at that. Oh, it's hot. My gosh. Gali. Wa pa jud mi. Wa pa jud te ka ng Sunblock. Nagkuhan ka? wala pa. Nara dong. Maybe. Sunblock tadaan. Spray. Oo. Spray. Asa man tayo na magbutang yeah. Mga things eh. May reklamo bitaw ta nga Puli-puli. Puli-puli. Lagi, wa pa jud ti payong. Abi ba na ko buta magkuha na tag sa payong corner na daan. makita na to. Somewhere nga makita na to. Spray pa din. Si, spray. Kobyang be. Spray be. Ito na lang to sa bus. Okay. Yan ko tangon ni ko. Tip mo. Whole body. Bagi nga ni ka maligo? Dili. Okay. Kami kani na. Ito na lang to. Ay na. Spray mantika. Di ba ni siya mantika una? Walang gitay ka ng kuan. Like, sila una, sila ma. Init. Kita taga ng pwesto nga maka. Gosh, daghan kita ako. So many people here taking their kita dapat. Oh my god, it's hot. Wala kaming ano guys, kainit. It's very hot. So hot. It's hot. Just wanna put our things there, our stuff. Our wish. What's Papa's doing? Are you sure? Putang sa parang. Botang mo kwanza. Guys, tugnaw kayo og tubig. That's so cool.
Guys, tugnog eh. Pugnog eh. Dagat diri guys. Frozen. Sige dong. Tiglom na. Dive, dive. Go inside. Huh? Go. Nawa nang Ya, kamusta? Wa pa kasawom tungod sa kabugnaw. I can do swimming like this kind of. Here you go. Just. See? Dive, dive diretso. Dive diretso. Dive. Here you go. Gosh! Hi guys. Sa pool. Bilbil pa mo. Look at that. Look at my foot. Oh my gosh. Yeah. Ay, kinatunog. Guys. Kurog. Kurog sa kabugnaw. Okay, ito. Another one. Dive dito. Mawa ng kabugnaw pa sa kuan, maanad na ka. Pagirahin lang, garaha ko pa. Ha? Na kami mami kami dito. Ga-record na eh. Ay singgit mi ha, ay singgit. What? What? No. Ay singgit. Imagina kung Titanic ba? Imagina kung Titanic. Sita no? Pondot le, bagaan palit. Everybody in. That's it. We'll push them. You know what, Papa? Huh? I feel it Go here. in. Just Huh? go in. Yeah, that's You it. feel what? Go in. That's it. Water. Cold? Numb. That's it. Water. Kung sa kabugnaw. Go. Get it. Get it. Breathe. Thanks for the birthday gift. We experienced the coldest beach on earth. Coldest beach. Yeah, it is really cold. Dili ra kayo puti gid white sand ilang kuan guys. Pero kuan siya nipis kayo, no? Yeah. Grabe pino kayo siya Oh, that was bus. Ito sa kita taga Montreal. Ha? Ito si nakalimot kaya ngalan ni taas mo. Kichikan mo na ako. Nan sa ni Where do pumunta? ni Kuan, ha? sapatos na mga socks. Modo ko na siya pang beach na coldest, pang cold beach dito. Oh. Okay guys. Okay, one, two.
Kamingaw dito sa Pilipinas. Ingaron nga ano. Ingaron nga sounds ba? Kamingaw. Dito sa Philippines. No. So cute. Oh, water. This is the beach here in Carter's Beach. Carter Beach. So many people but the water is cold. So as you can see, I'm so black now because the water is so cold and I can't really handle the coldness of the beach water. Oh my god. So cold. Yeah, so many people here taking their summer vacation and summer vacation and yeah, swimming in the beach with families and friends. So thank you, Papa. Thank you, honey. Welcome. For your birthday gift. We experienced the coldest beach ever. I will insert the clip when we siguro mga gwapo. Ano yung mga gwapo? Mas gwapo pa mo ama ani? Ha? Oh, mga gwapo. Tara. Mga kuan, mga Canadian. Mas gwapo pa mo mga itan. Yeah. Ang daming mga Canadian diri guys. Mga gwapo kaayo. Narao. So mas gwapo kaayo ni. Mas gwapo pa na akong palalab. Sana all ang daming nakatupis. Ako wala akong nagtupis. Kaya maklaro akong igot-igot. Akong igot-igot pa pa. Eh, ang gihatag dito nimo sa ako nga kuan ni. Musok-sok sa akong lubot. Na maklaro jud nako nga na ining anak na oh. Niyo ni anak na sa akong lubot. Bitaw sila pakialam. Bitaw sila pakialam. Ako kay wala na mapug ko. Naana daw pug ko wala, baby.
Tanong sa ta. Sa balay. Nyata mo maghakot. Eh, pwede niyo ito pa. Oh. Wait, like this. I'm gonna get the... Wow! Cute naman. Cute ng bahay. Oh, look! Ito yung ano namin guys. For 3 nights and 2 days. Yeah, you can go. Yay! We're here! Gisa to ni mo nun. Hey. Ha? Kinsa ni mo? Di ko na gihuwat. This is our place for 2 nights. Wow, this is the laundry room. Wow. Laundry room. What's this? I think the no. Wow. This is nice, guys. Look at that. It's cozy. And there's some kitchen and the dining area. And this is the wow. Yes. Wow. It's a nice view. Yeah. Hindi na ito ang mga boat. Can you open this one? Kaya mo to ko sa as. You have to kuan sa. Thank you. Yeah. Hali ko close ang door ato dong be. Okay, so this is the sala, and we'll have to go to the upstairs for the bedroom, guys. So the bedroom. So choose lang kabi. This is your bedroom. First bedroom. Diha na gadong din ni Papa. And this the bathroom. Wow. Bathroom. And yeah, and this is the master's bedroom. Wow. Wow, look at that. It's a nice nice view, guys. Bugnaw yung tubig, matmigo. Happy birthday. Thank you, Ana. I love you. Dito. Wow, nice cute tong bedroom pa. Nice one. I-open na din nila. Modern na balay. Yeah, I love this kind of house. Yeah. Wow, nice. Duha ba? Oh, dili. Ang usa nasa ubos. Nice. Wala na eh. Dili eh. Kuan da ito. Yeah. Ano guys? No, nice kayo. Oh, ito na yung ano namin for 2 nights and 3 days. So mag-ano na kami. Oo, mag-barbecue ta. Ganda. Love it, huh? Wow! Can we use that one? Pwede ba? I don't know. Wow! May tubig na. Wild ka barbecue. Napatay ka nun. Jacuzzi. Okay, that's our car. And this is our place. So, ta sa ubos ta. Ay, imong gikuan. Savings ako. Ki-close to ni mo dito. Ato i-connect sa wifi. Yeah.
mango, rice, and Pepsi. Tapos maganda yung view natin sa labas. Oh. Wow, ganda ng view. Ganda ng view natin sa labas. Yan ang lake. Yeah, kain na sitan kami ng dalawa. Kaming dalawa ang kumakain ngayon kasi natulog si Father. Natulog. Ano na ngayon guys? 7:29 PM ng gabi. Dong, if you want more, napatay rice ito. Kain na kami ng dinner. Gutom na kami. Magutom na ang among bitok. Kami sa ano guys, yun ang bahay namin, no? Yan. Meron pang swing, ha? Hindi ka maglisod. Wala kung saan mo pagkuhan, eh. Sa kaya ko, eh. Padiha, di ay, ibutang niyo mo. Ugaw man yun. Lagi, insect. Ito ba? Tayo dito ba? Magbubraw ba? Dito kami sa Basa. Dito kami sa lake. Careful, be. Dili bugnaw? No, siya, pero dili pa sa beach. Lakefront. Imagine ang fitness. Ano yung tamang na yun? May galiban eh. Yung tatong green. Nagkuhan mo ni Papa. Ay, di mo pwede di mag-fishing ba sa lake. Bawal. Bro, magkayak. Pwede ra. Pero amot lang mo mag-fishing, magkayak.